يشتغلوا في هذه المنابر. يعني الجهودات نعتبرها جهود كبيرة من أجل أولا من أجل تسليط الضوء على مختلف التظاهرات المنظمة في مدينة المحمدية في الثقافة الإفريقية بجميع المكونات ديالها والروافد ديالها. مهرجان أفريكانو هو بادرة تسعى إلى المساهمة في إدماج هؤلاء الأفارقة اللي أصبحوا أحد المكونات الأساسية في المجتمع المغربي، يعني في خلق واحد الجو ديال العيش المشترك ديال التسامح والتعايش مع المغاربه. من بعد ما كانت ندوه صحفيه مع الفنانين المشاركين اضطرينا، اود ان اذكر اننا نديروا هذه الندوات باش يعني حتى الاخوه الصحفيين ياخذوا لي صور ديالهم، ياخذوا ابتسامات، ياخذوا معطيات على الفنانين باش للتاريخ. اذا bien sûr, je vais être francophone, arabophone pour que puisse tout le monde comprenne. Je fais une petite présentation sur Africano, son concept, ses objectifs. On va commencer par Bali Liziba. Bali Liziba, c'est une troupe multinationalité. Son chef ou bien son leader, c'est David, il est parmi nous. Alors il s'agit d'un groupe qui est fondu ici à Maroc. Alors multinationalité qui vont s'exprimer sur scène. على الصعيد الوطني الفنان عبد الله الداودي حاضر معنا. الإشارة فقط، وهذه صرحت بها بالأمس وأصرح بها كذلك اليوم، ميزانية المهرجان ضعيفة جدا. أقول أن مجموع الفنانين وعلى رأسهم الفنان داودي متعاونون مع المهرجان أكثر ما هما مشاركون وعندهم لو كاشي ديالهم هي. إذا نبغي نشكر جميع الفنانة وعلى رأسهم الفنان ديالنا. كانت هذه الالتفاتة لابد منها وخاص الناس يعرفوها وانتم كصحفيين تعرفوها. Avec les sonorités modernes, donc la guitare solo et la guitare basse. Mais ce soir, ce qu'on va donner, c'est juste un spectacle purement traditionnel. Il y aura juste la percussion, le chant et la danse africaine. J'ai Afrofusion, où c'est maintenant que je vais sortir mon album et je vais présenter un titre de l'album à ce festival. J'ai assisté l'année passée. J'étais dans les coulisses avec un autre collègue qui a aussi presté. Et là, c'était avec un grand plaisir de recevoir l'invitation. Je me suis dit, youpi, je vais passer au festival et tout ça. Donc, je suis vraiment contente d'être là. Et aussi, tous les spectateurs et tous les journalistes présents. Voilà, je suis Chaka Touré, artiste ivoirien, chanteur de reggae. Voilà, je réside au Maroc depuis 2013. Et voilà, donc, je suis le lead vocal du groupe Chaka Touré and the Star Vibes. Le groupe musical de l'association Insigam. Insigam, c'est notre association culturelle qu'on a créée ici, à Casablanca, au Maroc, ici. Et voilà, nous faisons la promotion de la culture africaine à travers la musique, à travers les danses et tout ça. Mais ce soir, nous sommes là pour faire un spectacle typiquement reggae. الإعلاميين اللي حاضرة معنا على التشريف هذا اللي خلونا نكون متواجد معهم وعبر المواقع ديالهم اللي شرفونا بالحضور ديالهم. وبالنسبه لي انا اليوم جد فرحان اني متواجد في هذا المهرجان افريكانو، وكنشكر الاخ محمد اقويه مدير المهرجان اللي عطاني الفرصه انني نكون متواجد وسط المدينه ديالي، لان هذيك المنصه اللي غادي نكونوا فيها اليوم ماشي اول مره غادي نكون فيها ولا ثاني مره ولا يعني خدمت فيها بزاف وكان فيها حضور جماهيري بزاف. انا عندي ثقه في الناس ديال المحمديه، عندي ثقه في الجمهور اللي كيعشق الفن الشعبي، سواء في شخص عبد الله الداودي ولا شخص اي مغني اخر شعبي. الناس ديال المحمديه ناس الله عمرها دار، شاركنا معهم الافراح ديالهم، شاركنا معهم الاحزان ديالهم، ناس كيعشقوا الشعبي حتى النخاع. وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله اليوم، وفرصه كبيره لي انني متواجد وسط هاد الفنانين هاد من افارقه. يعني ان شاء الله غادي نحاول نبينوا بان حتى الفن الشعبي راه عنده بصمه ديالو في هاد المهرجان. La plupart des groupes africains n'utilisent pas le matériel traditionnel africain. Merci. Une question للسي عبد الله الداودي الفنان ديالنا، أين سيشد بك الرحال آخر السنة وما هو جديد 2020؟ شكرا. Bonjour monsieur.
Pour répondre à votre question, il y a malheureusement beaucoup de stéréotypes ici en Afrique et les femmes sont pas épargnées, on est les premières à être concernées par ça. Donc il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'appréhension. Et dans nos cultures, que nos hommes nous laissent, nous les femmes, être en lumière dans ce domaine qui est assez critiqué, où il y a beaucoup d'idées reçues, c'est pas évident de trouver des familles, parce qu'il y a aussi la famille d'abord qui a son premier mot à dire dans ton choix de carrière. Moi d'abord, par expérience, j'ai suivi une formation dans le marketing.